Jotto Funkaham Tai Jotto Chini Tipra Hasteni Tipra Sarok Tai Tipra Basiro Nova Hamai Maro Tini 31 December Chini 2022 ni Paithak ni Sal Sung Tini Horni Barato 2022 no Sung Yakarnai Ba Bidai Rinai Tai 2023 no Sung Lam Sobnai 2022 salo Chini Tipra Hasteo Tai Chini Tipra Sarongni Kabangma Jungzal Tongmani Bisingti Pano Sung Tini Belakeno Tongtogo Tongtogmani Ke Omono Sung 2022 ni Mo Bisio Kabangma Chini Dalvidal Sung Soba Klaimanka Laitanai 12 तारिख मार्च ग्रेटर त्रिपुरालनो तुयु chung Agartolani Astobolni Thungkholao Kwtal Lukutum Panda Klaiya Aboni Yagulo Chini Haino Haitaise chung 2022 ni no 12 तारिख November chung Taisha Haino Hai chung Kotorma Kaisa Lukutum Panda Klaimanka Abo Jottoni Subamu, Jottoni Fan, Jottoni Side, Lukurog na tayo, Bubagrano, Hambay Maro, Lukurog ni Bising Tuy. Tini Bubagrani Tuy Pangbay. Chini Titi Edisiwo, 2021 Sung Hapangasumani Yagulo. Sung Kabangma Tipra Sarong ni Bagay. Bill pass Klaya. Bar rules Sung Pato pass Kayi. Abo Rajyopalor Horjaka Puilano Sung Greater Tipuraland ni Je Kok Sung Tipura Sarno Rimani Abono Sung Bill Pass Kaye Sung Rajyopalor Horimanka Rajyopal Dilli Horka Aboni Yagulo 2022 Jottoni Sai Laibuma Kaisa Sramka Sini Bubagra Abongka Sini Tipura Saroni Je customary law Chini je riti niti Agini Dangai Ma Dangai Panisimi Sini bororok je luku panda kami teknggo tamne bana kermani amai ke chini ochai khangra ni pore chini chaudhuri amai ke chini 19 ta dofani bisingo sung 14 ta dofani bongni je customary je lono sung thanai 28 ergo pass khlaimaka aboni agulo chini je imang tongmani kaisa rajyo kaisa desh salokna thangkai bini Kerong no Romindar nga bagay Birindia rok nango Birindia mane pulis nango Agi raja 184 jona raja sai thangprobo Chini hasteo sung nukha Birindia rok Chini Tipura hasteni Tipura sarok Bromo juddo joikhe phemane sung nukha Hussein Sano bai juddo khlaiyoi sung kaman pojonto tubitao kaman chomuni chini Oma haikai chung Police bill TT edition je police bill je sung tini bill pass khaimar mani Abo পুরাপুরি রাজ্য এবং কেন্দ্র নিয়া খাইবাচিনি যে রাজ্যপালনি দাগিমানি মোতাবেক ন 10 বার এডিসিও जों অধিবেশন আসুগই কগলাম সালাयै বিরোধী শাসক দল কগলাম সালাইমানি ইয়াগুলো ন जों অমাইকেयै বিল পাস খাইমাখা বিল जोंতে পাস খাইয়া চিনি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ভিলেজ কমিটি রুলস এন্ড রেগুলেশন দুইটা এবং এডিসি এলাকা কিন্তু ব্লক খাই চিনি এদিকে বিসি নি ব্লক খাই নন এডিসি এলাকা আবনো তুই পুইলাও जों সবা খাইমাং বেলাইখানো টংথকা 3 বাই 6 দিন সিগাং রাজ্য সরকার 11টা ভিলেজ কমিটি ন ইয়াকার এডিসি ওই রহরকা চিনি এডিসি বিসি নি ব্লকতা উপর মাতাঙাই তাইবো টংখো চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি ভাতারত Edisini fatara je Greater Tipuraland bisingo khomna hnoi जों je wan sungmarok oborno dakti kifili manan bagai puilao waisa edisio map phunugo puilao edisini election pro electoral rule of bum phayo oma hairok বিশেষ করে বাড়ি পরীক্ষার আমচাইনি প্রায় সময় जोंनुgo election gana hangano buta list nokor phayo TTIDC চোদ্দ বুর্জনগর ওয়াকিনগর নয় কিন্তু বুট গানা হাঙ্গান আবার কমাইতাম আবার যারা শাসক দল রক
अबनो जोंनो थुङै दं अमो हाइके गोबां मा चिनि त्रिपुरा हास्टेनि गामि दङ जे त्रिपुरा सारक दाबो जों एरिसिनि सुख सुबिदा मानि दंखनो बर' टाको माइया आबनो दाक्ति दाक्ति तुमना बागैबो जों म 2000 जे बिसिनो जों लामसुगै दङ सिनि इमां सिनि आशा अन्त 2023 काइसा कताल जों ताइसा একটা मानानि आशा दङ बनि बागै अ बिसि कताल थांमानि एता बिसि कताल खाय बेलायखाय खाबाय खुबाय लामसुगो बसखानि बिसि कताल चिनि त्रिपुरा सानि यगमानि ter yogmani mansi tungsung asuk bisi kolokma buibai khajagui tongmani sujon khaijak tongmani aro hoyto mukto mansi tung mo 2022 जों साया सुया खाय तंखनो जों ईश्वरनि थानि जोंनि बेबाक साया सुगिरनो क्षमा गसिनाय एवं थिनांगो जोंनो अ 2023 नो जोंनो हामरायनि थुं सुबाथुं फानरिथुं थानजातनि थुं हामबाय।